शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्धमते चंद्रभागा भाग पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाग पुंडलिक जागा कृष्ण बाबा करोमि आज्ञा सकल परसमय नारायणाय समर्पयामि अद्भुतं शिवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त।